अस्सलाम वालेकुम। लिखारी उर्दू नावल्स में खुश आमदीद। जनून सैन, मानूर उस्मानी, किस्त नंबर 6। रात के 2 बज रहे थे जब छत पर ढोलक की थाप थमी। सब लड़कियां गले फाड़ फाड़ कर गाने और डांस करने से अब निढाल हो चुकी थीं। बस भाई, अब हमें हिम्मत नहीं रही, अदा ने जमाई लेते हुए कहा। गुल, अब तुम इस ढोलक और सामान को संभाले, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। ये कहकर अदा ने एक लम्हा ज़ाया नहीं किया और वहाँ से भाग निकली। चलो नेहा, तुम आओ, मेरी मदद करो। वो तो भाग गई। गुल ने नेहान की तरफ देखा। देखो कितनी दूर हो गई है, अब अकेले ये सब कैसे समेटूंगी। नेहा ने मुस्कुराहट के साथ गुलनैन का कंधा थपथपाया। गुल, मेरी प्यारी दोस्त, मेरी प्यारी बहन, वो ना मुझे बहुत ज़्यादा शदीद नींद आ रही है, तो इसलिए तुम ही ये कर लो। आई लव यू। इससे पहले कि गुलनैन उसे पकड़ पाती, नेहान भी सीढ़ियों की तरफ दौड़ गई। ए नेहान, रुको, ठहरो तुम लोग। गुलनैन ने आवाज़ दी, मगर अंधेरे में सिर्फ उनके भागने की चाप सुनाई दी। कमीनियों, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं, मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया। गुलनैन दबी दबी आवाज़ में चीखी। गुलनैन अभी बड़बड़ाते हुए ढोलक उठाने के लिए झुकी थी कि उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। इससे पहले कि वो मुड़कर देखती कि किसी ने इसे बाजू से दबोचा और दूसरे ही लम्हे दीवार के साथ वो लगी हुई थी। गुलनैन की हलक से एक चीख निकलने ही वाली थी कि जैन ने फुर्ती से अपना सख्त हाथ उसके नाजुक लबों पर रख दिया। खामोश, बिल्कुल खामोश। जैन की भारी और सर्द आवाज़ उसके कान के पास गूंजी। गुलनैन की आंखें खौफ से फैल गई। दिल की धड़कनें इस कदर तेज थी कि उसे लग रहा था कि अभी सीना चीर कर बाहर आ जाएंगी। अंधेरे में जैन का चेहरा उसके बेहद करीब था। क्या कर रही थी अकेली यहाँ? जैन ने अपनी गिरफ्त थोड़ी ढीली की, मगर हाथ नहीं हटाया। गुलनैन ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से जैन के हाथ की तरफ इशारा, जैसे कह रही हो कि ये हटाओगे तो कुछ बोलूँगी ना। जैन ने धीरे से अपना हाथ उसके लबों से हटाया, मगर इसका वजूद गुलनैन के लिए एक हिसार बना हुआ था। जैन भाई, क्या कर रहे हैं? गुलनैन ने अभी कांपती आवाज़ में इतना ही कहा कि लफ्ज़ भाई सुनते जैसे उसका दिमाग घूम गया। अगले ही लम्हे जैन ने एक झटके से गुलनैन का जबड़ा अपनी मजबूत गिरफ्त में ले लिया। गुलनैन को जैन की उंगलियां सख्त अपने जबड़े के अंदर धंसती हुई महसूस हुई। दर्द की एक लहर इसके पूरे वजूद में दौड़ गई। क्या कर रहे हैं? गुलनैन की हलक से कराह निकली। तकलीफ़ के मारे उसके लिए बोलना भी महाल हो रहा था। मैंने कहा था ना भाई मत कहो, तुम्हारी खोपड़ी में कुछ आता है कि नहीं? जैन ने दांत पीसते हुए खुशीले लहजे में कहा। उसकी आंखों का सुर्ख डोरा उसके अंदर लगी आग का पता दे रहा था। गुलनैन की आंखों में दर्द और खौफ से आंसू भर। छोड़े, उसने बमुश्किल सिसकते हुए इल्तिजा की। जैन की गिरफ्त उसके जबड़े पर सख्त थी, लेकिन गुलनैन को अब इस तकलीफ का एहसास होना जैसे ख़त्म हो गया। उसने अपनी धुंधलाई हुई नज़रों से जैन की आंखों में झांका, जहाँ मोहब्बत की कोई रमक नहीं थी, सिर्फ एक जलता हुआ अलाव और बेपनाह नफरत थी। गुलनैन की आंखों से बेख्तियार आंसू निकलकर इसके गालों पर बहने लगे। ये आंसू इस दर्द की तकलीफ से नहीं थे जो जैन की सख्त उंगलियां उसे दे रही थीं, बल्कि वो तो जैन की आंखों में अपने लिए हकारत और नफरत देखकर निकले थे। गुलनैन की आंखों से गिरते तसलसल के साथ आंसुओं ने जैसे जैन के हाथ को जला दिया था। उसने झटके से अपना हाथ उठाया और उसका जबड़ा आज़ाद कर दिया, मगर उसकी नज़रें अभी गुलनैन के चेहरे पर गड़ी हुई थीं। क्या हुआ? दर्द हो रहा है? जैन ने इत्तेफाकाना मुस्कुराहट के साथ पूछा। उसके लहजे में हमदर्दी का दूर दूर तक निशान नहीं था। गुलनैन ने कांपते हाथों से अपने जबड़े को छुआ, जहाँ जैन की उंगलियों के सुर्ख निशान उभर आए थे। वह सदमे में उसे देख रही थी कि इतना बेहद कैसे हो सकता है। तुम्हें तो सिर्फ ये मामूली सा दर्द हो रहा है गुलनैन। जैन इसके और करीब हुआ। उसकी आवाज़ सरगोशी की मानंद थी, मगर इसमें जहर भरा था। मुझे इससे कहीं ज़्यादा दर्द हुआ था। जैन की आंखों में इस वक्त होश की कोई रमक नहीं थी, सिर्फ एक जुनून था जो उसे अपनी लपेट में ले चुका था। उसने वहशियाना झटके से गुलनैन को अपनी आहनी गिरफ्त में जकड़ा, उस पर झुक गया। उसकी ये शिद्दत इस कदर बेरहमाना थी कि गुल का सांस सीने में ही कैद होकर रह गया। वो उस पर अपना पूरा गुस्सा और तमाम तकलीफ़ उंडेल देना चाहता था। गुलनैन के लिए ये सब कुछ इतना अचानक और तकलीफ दे था कि पूरा वजूद लरज़ उठा। गुलनैन ने तकलीफ और सदमे की हालत में जैन के मजबूत कंधों को अपने हाथों से सख्ती से जकड़ लिया। उसके नाखून जैन की कमीज़ में पैवस्त हो रहे थे। वो जैसे खुद को गिरने से बचाने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था और सिसकियाँ उसकी हलक में ही दम तोड़ रही थी। जैन इस वक्त किसी की सुनने वाला नहीं था। वो बेहद बेरहमी से उस पर झुका हुआ था, जैसे वो गुलनैन को उसकी सज़ा दे रहा हो जो उसने किया ही नहीं था। जैन की शिद्दत अब गुलनैन की बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। दर्द और घुटन के मारे इसका दम घुटने लगा, तो उसने पूरी हिम्मत जमा की और अपने हाथ जैन के बालों में डालकर इन्हें पूरी ताकत से पीछे की तरफ खींचा। जैन एक झटके से पीछे हुआ और उसकी सुर्ख अंगारा आंखों में गुस्से की एक नई लहर उठी। वो गुलनैन को ऐसे देख रहा था जैसे उसे अभी कच्चा चबा जाएगा। बता सकते हो इस नफरत की वजह क्या है?
کلنین چیخی۔ اس کی آواز میں تکلیف اور بے یقینی کا سمندر تھی۔ اسے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر زین اسے اتنی اذیت کیوں دے رہا ہے۔ کیوں؟ تمہیں ابھی بھی یہ بھی سمجھ نہیں آیا؟ زین نے ایک تیکھا اور طنزیہ کہکا لگایا جو کلنین کے زخموں پر نمک کی طرح لگا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کیوں گھما پھرا کر باتیں کرتے ہیں؟ جو کہنا ہے صاف صاف کہیں نا، اس نے تڑپ کر کہا۔ اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ اچھا تو تم اتنی چھوٹی بچی ہو جو تمہیں سمجھ نہیں آیا، یا پھر میں بہت بڑا بے وقوف ہوں جو تم جو بھی کہو گی میں یقین کر لوں گا؟ زین سکندر دور رہے مجھ سے، اگر پیار نہیں دے سکتے تو تکلیف دینے کا بھی حق نہیں ہے آپ کو۔ کلنین نے پہلی بار اپنی تمام تر ہمت جمع کی اور زین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چیخی۔ اس کی آواز میں وہ کرب تھا جو برسوں کی خاموش محبت کے ٹوٹنے سے پیدا ہوتا ہے۔ تم پیار کے قابل ہو، جو کوئی تمہیں پیار دے سکے، زین نے صفاقانہ طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ اس کے الفاظ زہر میں بجھے ہوئے تیر تھے جو سیدھا کلنین کے دل پر وار ہوئے۔ ہاں، ہم جیسی لڑکیوں کو کون پیار دے گا؟ کلنین کے لبوں پر ایک ایسی زخمی اور کھوکھلی ہنسی آئی جس نے ایک لمحے کے لیے زین کو بھی ساکت کر دیا۔ اس کی باتوں میں چھپی خود ترسی اور درد اتنا گہرا تھا کہ زین کو سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ اس نے ایسا کیوں کہا۔ زین کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اسے کلنین کی یہ بات کچھ عجیب لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتا یا اپنی صفائی دیتا، کلنین نے بے دردی سے اپنے آنسوؤں کو ہتھیلیوں سے صاف کیا۔ اس نے ایک نظر زین کے تپتے چہرے پر ڈالی اور تیزی سے مڑی اور ہانپتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بھاگ گئی۔ دوسری طرف دانیال اور حمزہ زین کے دیے سخت کام سے فارغ ہو کر کمرے میں پہنچے تو ایسا لگا جیسے ان کی جان نکل گئی ہو۔ وہ دونوں بیڈ پر گر پڑے تھے۔ امی میری کمر، یا اللہ، اس ہٹلر کے بچے نے تھوڑا سا رحم ڈال دے، یہ اتنا ظالم کیوں ہے؟ دانیال نے تکیے میں منہ چھپا کر کراہتے ہوئے کہا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی ریڑھ کی ہڈی کے پرزے الگ ہو گئے ہوں۔ ہائے میری کمر، یار مجھے تو لگ رہا ہے میں کل شادی میں کھڑا بھی نہیں ہو پاؤں گا۔ حمزہ نے بھی آپ بھری۔ وہ دونوں اس وقت کسی جنگ زدہ سپاہی کی طرح لگ رہے تھے۔ دانیال نے تھوڑی ہمت کی اور کپڑ بدل کر حمزہ کی طرف دیکھا۔ حمزہ، ایک آئیڈیا ہے، ایسا کرتے ہیں تم میری کمر دباؤ اور میں تمہاری، باری باری کام کرتے ہیں۔ حمزہ نے تھکی ہوئی نظروں سے دیکھا، پھر سانس لے کر کہا، ہاں ڈیل منظور ہے، اس وقت تو یہی ایک راستہ بچا ہے۔ چلو آؤ پھر، پہلے تمہاری باری۔ حمزہ فوراً الٹا ہو کر لیٹ گیا جیسے اسی موقع کے انتظار میں تھا۔ دانیال نے کراتے ہوئے اٹھ کر حمزہ کی کمر دبانے لگا۔ اوئے آرام سے، ہڈی مت توڑ دینا، پہلے زین بھائی نے چٹنی بنا دی ہے۔ حمزہ نے تپی تپی آواز میں کہا۔ چپ کر جاؤ، شکر کرو میں دبا رہا ہوں، ورنہ کل جنازہ ہی نکلنا تھا ہمارا۔ دانیال نے ہنستے ہوئے کہا۔ دونوں اپنی تکلیف بھول کر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے لگے۔ شادی والے گھر کی صبح بے حد رونق بھری تھی، ہر طرف گہما گرمی تھی۔ کچن سے آتی پراٹھوں اور چائے کی خوشبو نے سب کی بھوک چمکا دی۔ جب خواتین نے آواز لگائی تو سب ہنستے مذاق کرتے ناشتے کے لیے ٹیبل پر جمع ہو گئے۔ دانیال اور حمزہ اپنی کمر سہلاتے ہوئے سب سے پہلے پہنچے، جبکہ لڑکیاں اپنی باتیں کر رہی تھیں۔ اسی رونق کے بیچ زین اور کلنین بھی آمنے سامنے تھے، مگر دونوں کی خاموشی اس شور میں دب کر رہ گئی تھی۔ سب ناشتے کی لذت اور مہندی کی تیاریوں کی باتوں میں مگن تھے۔ ٹیبل پر ہنسی مذاق اور باتوں کا شور تھا کہ اچانک نایاب بیگم کی نظریں دروازے پر پڑی اور ان کے ہاتھ سے نوالا چھوٹ گیا۔ ان کا رنگ فک ہو گیا اور وہ بت بنی دروازے کو تکنے لگی۔ طاہر، نایاب بیگم کے لبوں سے ایک لرزتی ہوئی سرگوشی نکلی جیسے انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ ان کی آواز سن کر ٹیبل پر موجود ہر شخص کی گردن گھومی اور جب سب جیسے اپنی اپنی جگہ سکتہ زدہ رہ گئے۔ دروازے پر طاہر صاحب ساکت کھڑے تھے۔ احمد کے لیے جیسے وقت تھم گیا، وہ آہستہ سے اپنی کرسی سے اٹھا۔ اس کے قدم بوجھل تھے مگر دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ لرزتے قدموں سے اپنے باپ کے قریب گیا اور کانپتا ہوا ہاتھ اٹھا کر طاہر صاحب کے چہرے کو چھوا، جیسے یہ یقین کرنا چاہ رہا ہو کہ سامنے کھڑا شخص کوئی خواب نہیں حقیقت ہے۔ بابا، احمد کی آواز حلق میں پھنس گئی تھی۔ اگلے ہی پل احمد تڑپ کر طاہر صاحب کے سینے سے لگ گیا۔ طاہر صاحب نے بھی ضبط کے سارے بندھن توڑ دیے اور اپنے بیٹے کو پوری مضبوطی سے اپنے حصار میں لے لیا، جیسے وہ اسے دوبارہ کبھی خود سے دور نہیں ہونے دیں گے۔ احمد، میرے احمد، طاہر صاحب نے بھیگی آواز میں کہا اور خود سے الگ کر کے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں بھر لیا۔ اتنے بڑے ہو گئے ہو تم، میرے بیٹے کتنے بڑے ہو گئے ہو تم۔ سب پتھر کے بت بنے تھے۔ طاہر صاحب کی نظر سکندر صاحب پر پڑی۔ طاہر، سکندر صاحب نے بھرائی ہوئی آواز میں پکارا اور آگے بڑھ کر طاہر کو مضبوطی سے گلے سے لگا لیا۔ طاہر صاحب نے سکندر صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں تھپ تھپایا، جیسے وہ ان کا شکریہ ادا کر رہے ہوں کہ ان کی غیر موجودگی میں انہوں نے گھر کو سنبھالے رکھا۔ باقی لڑکوں زین، دانیال، حمزہ اور راحل بھی باری باری ان کے گلے ملے۔ سب کے چہروں پر ایک ایسی خوشی تھی جو لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی تھی۔ ماشاءاللہ سب کتنے جوان ہو گئے ہیں، میری غیر موجودگی میں تو جیسے پوری دنیا ہی بدل گئی۔ طاہر صاحب نے نم آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ان سب کے سروں پر ہاتھ رکھا۔
अस्सलाम वालेकुम भाई। सिद्रा बेगम अपने आंसू पोंछते ने सलाम किया। वालेकुम सलाम। ताहिर ने शफकत से उनके सर पर हाथ रखा। गुलनैन, निहान और अदन भी, जो अब तक एक तरफ खड़ी ये सब देख रही थी, बारी बारी ताहिर साहब के करीब आई। सबके चेहरों पर खुशी और आंखों में हैरत थी। तीनों ने सलाम किया। उन्होंने प्यार से गुलनैन, निहान और अदन के सरों पर हाथ रखा। ताहिर साहब की नज़रें घूमते घूमते एक जगह ठहर गईं जहाँ सहरिश किसी बुत की तरह खड़ी थी। उसकी आंखों में बेयकीनी थी, जैसे वो अब भी उसे ख्वाब समझ रही थी। 16 साल का तवील अरसा बीत गया था जब ताहिर साहब लापता हुए थे। तब की वो छोटी सी 4 साल की सहर और अब की एक मुकम्मल जवान लड़की बन चुकी थी। बाप की बेटी से नजरें मिले तो जैसे यादों का तूफान उमड़ आया। सहरिश, ताहिर साहब के लबों से अपनी बेटी का नाम निकला तो सहरिश का जब्त टूट गया। वो तड़प कर भागी और बाबा के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी हिचकियाँ पूरे हाल में गूंज रही थीं। बाबा, आप कहाँ चले गए थे? आप कहाँ चले गए थे हमें छोड़कर? सहरिश उनके सीने में सर छुपाई फूट फूट कर रोती थी, जैसे वो इनसे अपना सारा दुख बयान कर देना चाहती हो। ताहिर साहब ने अपनी बेटी की आवाज़ सुनी तो इनके जैसे बरसों के तड़पते दिल को करार आ गया। उन्होंने सहरिश को भींचकर अपने सीने से लगाया और उसके सर पर बारी बारी बूसा दिया। सहरिश, मेरी बेटी, मेरी जान। उनकी अपनी आवाज़ भी रुंध गई थी। बाबा, हमें छोड़कर अब मत जाइएगा। कभी नहीं। मैंने आपका बहुत इंतज़ार किया। मुझे पता था कि आप एक दिन ज़रूर आएंगे। ताहिर साहब ने अपनी बेटी के आंसू पोंछे और प्यार से कहा, मेरी बच्ची, अब मैं कभी नहीं जाऊंगा। मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। ताहिर साहब के कदम आहिस्ता आहिस्ता नायाब की तरफ बढ़े, जो साकत खड़ी थी। उनके चेहरे पर ना कोई जुम्बश थी और ना ही लबों पर कोई लफ्ज़। बस आंखें थी जो पथराई हुई थी, अपने सामने खड़े शख्स को देख रही थी। ताहिर साहब इनके बिल्कुल करीब आकर रुक गए। उनके अपना दिल सीने में हथौड़े की तरह बज रहा था। उन्होंने लहरसती हुई आवाज़ में उसे पुकारा। नाबी, ये वो नाम था जो सिर्फ ताहिर साहब के लबों पर जचता था। नया बेगम की आंखों से आंसू का एक समंदर रवां हो गया। वो कुछ कहना चाहती थी, शिकवा करना चाहती थी, पूछना चाहती थी, मगर इनके पास अल्फाज नहीं थे, सिर्फ सिसकियाँ थीं। ताहिर साहब ने आगे बढ़कर नायाब को अपने हिसार पर ले लिया। उनकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी जैसे वो इस बात का यकीन दिला रहे हों कि अब मौत के सिवा कोई उन्हें जुदा नहीं कर सकता। नया बेगम ने इनका शर्ट अपने हाथों में जकड़ा, इनके सीने में मुँह छुपा कर ऐसी रोई जैसे कोई यतीम बच्चा परसों बाद अपनी पनाहगाह ढूंढ चुका हो। ताहिर साहब की अपनी आंखें भी बरस पड़ी। उन्होंने नायाब के सर पर अपना थका हुआ सर रख दिया और इन्हें खुद में भींच दिया। इस खामोश कमरे में सिर्फ नायाब बेगम की हिचकियों और ताहिर साहब के भारी सांसों की आवाज़ थी। वहाँ मौजूद हर शख्स अपने आंसू ना रोक सके। सबने अपनी नज़रें झुका दी, क्योंकि ये दूर टूटे हुए दिलों के जुड़ने का वो लम्हा था जिनकी गवाही सिर्फ आंसू दे सकते थे। ताहिर साहब ने आहिस्ता से नायाब को खुद से अलग किया। उन्होंने अपने लरसते हाथों से नायाब के गालों पर बहते आंसुओं को पोंछा। नायाब ने भी खुद को संभाला और अपने दुपट्टे के पल्लों से अपनी आंखें साफ की। इस लम्हे दोनों के दरमियान किसी लफ्ज़ की ज़रूरत नहीं थी। उनकी नज़रें एक दूसरे से बरसों के दुख सुख बांट रही थीं। सिकंदर साहब ने आगे बढ़कर ताहिर के कंधे पर हाथ रखा। आओ ताहिर, यहाँ बैठो, तुम थक गए होगे। ताहिर टेबल के मरकज़ी कुर्सी पर बैठ गए, जहाँ पूरा ख़ानदान उनके गिर्द एक हिसार बनाए बैठा था। अहमद इनके दाएं तरफ और सहरिश इनके बिल्कुल साथ लग कर बैठी थी, जैसे इसे डर हो कि ज़रा सा फासला हुआ तो ये मंजर गायब हो जाएगा। घर में खुशी का ऐसा तूफान आया था कि दरो दीवार महक उठे थे, लेकिन इसी हजूम में गुलनैन का दिल किसी पुराने ज़ख्म की तरह तड़प उठा था। जब उसने सहरिश को दाएं ताहिर साहब के सीने से लगे देखा तो उसे अपनी माँ की ममता और बाप का वो मजबूत सहारा याद आया जो अब सिर्फ ख्वाबों की हद तक रह गया था। गुलनैन ने मुश्किल से अपने लबों को भींचा ताकि उसकी सिसकी बाहर ना निकल सके, मगर आंसू के जब्त की हर दीवार तोड़कर पलकों से फिसल रहे थे। उसे अपनी तन्हाई का एहसास इस खुशी के हंगामे में और भी शिद्दत से होने लगा। काश काश मेरे अब्बा और अम्मी भी यहाँ पर होते, उसने दिल में सोचा और गहरा सांस लिया। जब उसने देखा कि हर कोई ताहिर साहब की वापसी की खुशी में मगन है तो इसने खामोशी से वहाँ से निकल जाना ही बेहतर समझा, ताकि उसकी उदासी किसी की खुशी में खलल ना डाले। वो नज़रें बचाकर दबे कदमों का लॉन की तरफ निकल गई। वो समझ रही थी कि वो सबकी नज़रों से बच गई, मगर सिद्रा बेगम की ममता भरी नज़रें उसके मुरझाए हुए चेहरे का तवाफ़ कर रही थीं। उन्होंने सिकंदर साहब की तरफ देखा, जिनकी आंखों भी गुलनैन पर थीं। सिद्रा बेगम ने आंखों ही आंखों में से इशारा किया कि मैं इसे देखती हूँ, और खामोशी से उठकर गुलनैन के पीछे चल दी। लॉन में पहुँचते ही गुलनैन ने एक दरख्त का सहारा लिया और अपना चेहरा हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रो पड़ी। इसका पूरा वजूद लरस रहा था। गुल बेटा, पीछे से सिद्रा बेगम की नरम आवाज़ आई। गुलनैन ने हड़बड़ाकर अपने आंसू पूंछे और मुड़कर देखा, जहाँ सिद्रा बेगम खड़ी उसे बेहद मोहब्बत से देख रही थी। अम्मी, आप? उसने आवाज़ संभालने की नाकाम कोशिश की।
باغ کی خاموشی گلنین کی سسکیوں سے بوجھل ہو رہی تھی جب سدرا بیگم نے قریب آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا میرے بچے؟ مجھے بتاؤ، تم یہاں اکیلی کیوں کھڑی ہو؟ سدرا بیگم کی آواز میں ایک ایسی شفقت تھی کہ گلنین کو بچہ بچہ ضبط بھی جواب دے گیا۔ وہ تڑپ کر سدرا بیگم کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی ہچکیاں رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ گل میری بچی کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ سدرا بیگم اسے اس طرح روتا دیکھ کر گھبرا گئی۔ وہ بار بار اس کے سر پر ہاتھ پھیری تھی مگر گلنین کی تڑپ کم نہیں ہو رہی تھی۔ سکندر صاحب بھی پریشانی کے عالم میں لان کی طرف آئے اور گلنین کو اس حال میں دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ گل بیٹا کیا ہوا؟ انہوں نے آگے بڑھ کر پریشانی سے پوچھا۔ گلنین سدرا بیگم سے الگ ہوئی، لڑکھڑاتے قدموں سے سکندر صاحب کے قریب جا کر ان کے سینے سے لگی اور پہلے سے بھی زیادہ شدت سے رونے لگی۔ گل بچے کچھ بتاؤ، ہوا کیا ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے تم سے؟ سکندر صاحب نے اسے سنبھالتے ہوئے بے چینی سے پوچھا۔ تو تایا ابو، گلنین نے بمشکل اپنی آواز نکلی۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ میرے امی ابو مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ یہ سوال نہیں تھا بلکہ برسوں سے دبا ہوا وہ دکھ تھا جو آج طاہر صاحب کی واپسی اور سہرش کی خوشی دیکھ کر ایک بار پھر تازہ ہو گیا تھا۔ سکندر صاحب اور سدرا بیگم کے پاس اس معصوم سوال کا کوئی جواب نہیں تھا اور وہ بس بے بسی سے اس یتیم بچی کا چہرہ دیکھنے لگے جس کی آنکھوں میں آج بھی تنہائی کا کرب سارا سمٹ آیا تھا۔ سکندر صاحب کی آنکھوں میں بھی نمی تیرنے لگی۔ انہوں نے گلنین کو اپنے حصار میں لیا اور نرمی سے اس کا ماتھا چوما۔ گل بیٹا، کیا تم ہمیں اپنے ماں باپ نہیں سمجھتی؟ ان کی آواز میں ایک باپ کا دکھ شامل تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے تایا ابو، گلنین نے ہچکیوں کے درمیان بمشکل کہا۔ آپ اور تائی امی تو میرے لیے سب کچھ ہیں، لیکن وہ ایک پل کے لیے رکی اور پھر اس کا درد لفظوں کی صورت بہہ نکلا۔ تایا ابو، میں امی کی گود میں سر رکھ کر رونا چاہتی ہوں، میں ابو کے گلے لگنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میں غلطی کروں اور وہ مجھے ڈانٹے۔ مجھے ان کا غصہ، ان کا پیار، ان کا سب کچھ چاہیے تایا ابو۔ گلنین نے سکندر صاحب کے سینے سے لگی جیسے وہ اپنی یتیمی کے احساس کو مٹانا چاہ رہی ہو۔ مجھے ان کی بہت یاد آئی ہے۔ آج جب سہرش اپنے بابا سے ملی تو میرا دل جیسے پھٹ گیا۔ مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا، مجھے وہ سہارا یاد آ گیا جو اب کہیں نہیں ہے۔ سدرا بیگم نے آگے بڑھ کر گلنین کو دوسری طرف سے تھام لیا۔ وہ دونوں خاموشی سے اس بچی کے دکھ کو محسوس کر رہے تھے جس کے پاس آج دنیا کی ہر آسائش تھی مگر اس کے ماں باپ کی وہ ڈانٹ اور پیار نہیں تھا جس کے لیے وہ تڑپ رہی تھی۔ لان کی فضا اس کے معصوم شکووں اور سسکیوں سے بوجھل ہو گئی اور کسی کے پاس بھی اس کے کیوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اندر جہاں ہر کوئی طاہر صاحب کے ساتھ باتوں میں مگن تھا، دانیال نے ٹیبل کے نیچے سے حمزہ کے پاؤں پر ٹھوکر ماری۔ یار حمزہ، یہ امی ابو اور گل کب سے باہر گئے ہوئے، ابھی تک واپس نہیں آئے؟ چل کر تو دیکھتے ہیں کہ وہاں کھچڑی کیا پک رہی ہے، دانیال نے دھیمی آواز میں حمزہ کے کان میں کہا۔ حمزہ نے دانیال کی طرف دیکھ کر سر اس بات میں ہلا۔ ہاں یار، کہیں ایسا نہ ہو کہ طاہر انکل کے آنے کی خوشی میں ابو باہر لان میں اکیلے ہی جشن منا رہے اور ہمیں بلا بھی نہ رہے ہو۔ دونوں دبے قدموں اپنی کرسیوں سے اٹھے کسی کو بتائے بغیر نکل کر لان کی طرف چلے گئے۔ دانیال اور حمزہ جیسے ہی لان میں داخل ہوئے سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے قدم تھم گئے۔ گلنین کو سکندر صاحب کے سینے سے لگے سسکتا دیکھ کر دونوں کے ماتھوں پر پریشانی کی لکیریں ابھر آئیں۔ وہ فوراً لپک کر اس کے پاس آئے۔ گل، یہ کیا ہوا؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ حمزہ نے پریشانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی پریشان تھی، گلنین نے اپنی آواز کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے نظریں نیچے جھکا لی۔ دانیال نے جب دیکھا کہ ماحول بہت زیادہ بوجھل ہو گیا ہے تو اس نے فوراً اپنا کامیڈی گیئر آن کیا۔ اس نے ڈرامائی انداز میں اپنے پیروں کی طرف دیکھا اور پیچھے کی طرف اچھلا۔ اوے حمزہ، پیچھے ہو جا بھائی، پیچھے ہو جا، گل کے آنسوں سے باغ میں سیلاب آنے والا ہے، دیکھو یہ سمندر روکو بھائی، کہیں یہ ہمیں ڈبو ہی نہ دے، دانیال نے اتنی سنجیدگی سے کہا کہ سکندر صاحب کے لبوں پر بھی بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ اور نہیں تو کیا، حمزہ نے بھی دانیال کا ساتھ دیا۔ گل یار، تو نے تو مچھروں کو بھی رلا دیا، دیکھ بیچارے دیواروں پر سر پٹک رہے ہیں کہ آج ہمیں خون کی بجائے نمکین پانی پینا پڑ رہا ہے۔ ہاں نا، اور طاہر انکل اندر بیٹھ کر پوچھ رہے ہیں کہ باہر بارش ہو رہی ہے کیا؟ میں نے تو کہہ دیا کہ نہیں، گلنین اپنے پرانے ڈراموں کا آڈیشن دے رہی ہے، دانیال نے گلنین کے کان کے پاس جا کے سرگوشی کی۔ اگر اب تو چپ نہ ہوئی تو میں نے سب کو بتا دینا کہ تو نے بچپن میں زین بھائی کی جیب سے چاکلیٹ چرائی تھی۔ گلنین جو ابھی تک سسکیوں میں گھری تھی دانیال کی اس بات پر بے اختیار ہنس پڑی۔ جھوٹے، میں نے کبھی چوری نہیں کی، لو جی، ہنس دی ہماری گل بیبی، حمزہ نے کہا۔ دیکھیے ابو، جب یہ ہنستی ہے تو انسان لگتی ہے ورنہ روتے ہوئے تو بالکل وہ پرانی فلموں کی دکھی آتما لگتی ہے۔ ان دونوں کی نوک جھوک اور الٹی سیدھی باتوں نے لان کی فضا بدل کر رکھ دی تھی۔ سکندر صاحب اور سدرا بیگم جو تھوڑی دیر پہلے فکر مند تھے اب پرسکون ہو گئے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف اطمینان بھری نظروں سے دیکھا کہ بچوں نے معاملے کو سنبھال لیا۔
बस अब बहुत हो गया ड्रामा। सिकंदर साहब ने मुस्कुराते हुए गुलनैन के सर पर हाथ रखा। चलो अब सब अंदर चलो, ताहिर इंतज़ार कर रहे होंगे कि वो पूरी पलटन कहाँ गायब हो गई। जी अबू। और गुल, अब अगर एक आंसू भी गिरा तो मैंने उसे बोतलों में भरकर नमकीन पानी के नाम से बेचना शुरू कर देना है। दानियाल ने शरारत से कहा तो गुलनैन ने उसे हल्का सा मुक्का मारा और सब हंसते हुए अंदर की तरफ बढ़ गए। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे मेरे बेटे की शादी पर घर भेज दिया। ताहिर साहब की आवाज़ में शुक्रगुजारी का समंदर था। अगर मैं थोड़ा और लेट हो जाता तो शायद मैं अपने बेटे की ज़िंदगी का इतना बड़ा दिन देखने से महरूम रह जाता। मैं अपनी किस्मत पर कुर्बान जाऊं कि मालिक ने मुझे इस वक्त अपने में लाकर खड़ा किया जब खुशियां दस्तक दे रही थीं। अहमद ने अपने बाप का हाथ थाम कर कहा, बाबा आपके बगैर तो ये खुशियां अधूरी थी। अब आप आ गए हैं तो लगता है वाकई इस घर में कोई तकरीब होने वाली है। घर का माहौल अब पूरी तरह से बदल चुका था। आंसुओं की जगह वो जोश और तैयारियों ने ले ली थी। सिद्रा बेगम ने सबको कहा, चलो अब सब तैयारियों पर लग जाओ, बहुत वक्त निकल गया। राहिल ताहिर साहब के पास बैठा था तो उठकर बोला, मामू जान मैं अम्मी को भी लेकर आ रहा हूँ, वो आपको देखकर बहुत खुश होंगी। ताहिर साहब ने मुस्कुराते हुए राहिल के कंधे पर हाथ रखा। नहीं बेटे, तुम अकेले क्यों जाओगे? मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ खतीजा के पास। उससे मिले बगैर तो मेरा घर आना ही अधूरा है। यह सुनते ही सैरिश, जो ताहिर साहब का बाजू थामे बैठी थी, फ़ौरन बोली, पापा मैं भी आपके साथ जाऊँगी, अब मैं आपको खुद से दूर नहीं होने दूँगी। उसकी आवाज़ में अभी छोटा सा खौफ था कि कहीं बाबा फिर से गायब न हो जाए। ताहिर साहब ने प्यार से सहरिश का गाल थपथपाया। सहरिश बेटा तुम यहाँ अपनी तैयारी करो, बहुत काम पड़े हैं ना, मैं बस अपनी बहन से मिलकर जल्दी आ जाऊँगा। अब तो मैं कहीं नहीं जा रहा। सहरिश का दिल तो नहीं जा रहा था कि वो ताहिर साहब को एक पल के लिए भी छोड़े। वो तो जैसे इनसे चिपक कर रहना चाहती थी, मगर बाबा के इसरार पर उसने हान मान ली। अच्छा बाबा, लेकिन जल्दी आना प्लीज़, उसने छोटे बच्चों की तरह ज़िद की। हाँ हाँ मेरा बच्चा, मैं अभी गया और अभी आया, ताहिर साहब ने हंसते हुए कहा। ताहिर साहब की और राहिल की गाड़ी की तरफ बढ़ गया और घर के दरवाजे से निकल गए। सहरिश अभी ने जाते हुए देख रही थी, जबकि बाकी सब सिद्रा बेगम की हदायत पर मेहंदियों की तैयारी के लिए इधर उधर दौड़ने लगी। नेहान तेज़ी से नीचे उतर रही थी और हमजा इसी तेज़ी से ऊपर जा रहा था। दोनों ही अपने अपने ख्यालात में गुम थे कि अचानक इनका ज़ोरदार टकराव हुआ। नेहान का तवाज़ुन बिगड़ा और वो सीधी हमजा के मजबूत सीने से जा टकराई। टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि नेहान को दिन में तारे नज़र आ गए। मेरी नाक तोड़ दी, नेहान ने कराहते हुए अपना हाथ नाक पर रखा और दर्द की शिद्दत से बड़बड़ाई। उसकी आंखें बंद थी और हमजा के सीने से लगी अपनी नाक सहला रही थी। जैसे ही उसने अपने धीरे से पलकियां उठाई ऊपर देखा तो सामने हमजा को खुद को घूरते पाया। हमजा की गहरी नज़रें उसके चेहरे पर जमी थी। नेहान के जैसे होश उड़ गए। वो घबरा गई। देखकर नहीं चल सकती, हमजा ने उसके मासूम और घबराए हुए चेहरे को देखते कदरे संजीदगी से कहा। सॉरी, नेहान के लबों से एक ही लफ्ज़ निकला। उसने खुद को हमजा के हिसार से आज़ाद किया और बगैर मुड़े सीढ़ियों से नीचे भाग गई। हमजा वहीं साकित खड़ा रह गया। उसने हैरत से इसकी सिमत देखा जहाँ नेहान गायब हुई थी। ये वही नेहान थी जो अगर पहले से टकराती तो 100 बातें सुनाए बगैर नहीं जाती थी, जो लड़ने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। और आज वो एक सॉरी कहकर ऐसे भागी जैसे इसने कोई भूख दे दिया हो। हमजा ने एक गहरा सांस लिया और उसके लबों पर एक दिलकश मुस्कुराहट फैली। कब तक भागोगी नेहान? हर तरफ हंसी मजाक और शोर था, मगर ज़ैन की नज़रें बार बार घूम फिर कर एक ही चेहरे पर ठहर रही थी। वो गुलनैन को देख रहा था, जो सबके दरमियान होने के बावजूद जैसे वहाँ थी ही नहीं। ज़ैन ने देखा कि गुलनैन की आंखें सूजी हुई थी और चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ था। उसकी वो हमेशा की चमक गायब थी और वह बस एक मशीन की तरह कामों में हाथ बिटा रही थी। ज़ैन का दिल एक अजीब सी बेचैनी से भर गया। ये इतनी परेशान क्यों है? क्या अभी कल वाली बात उसके जहन पर सवार है? ज़ैन ने सोचा और उसके अंदर एक डर सा बैठ गया। उसे रह रहकर ये ख्याल आ रहा था कि कहीं उसने गुलनैन के साथ ज़्यादा गलत तो नहीं कर दिया। वो दूर खड़ा गुलनैन को देखता रहा। वो कहीं खो सी गई थी। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर ज़ैन को लगा जैसे उसके अपने सीने में कुछ टूट रहा हो। गुलनैन। ज़ैन के लबों से धीमी सी आवाज़ में उसका नाम निकला। उसका दिल चाह रहा था कि वो जाए और उससे पूछे कि इस उदासी की असल वजह क्या है, मगर अपनी अना और हालात उसे वहीं पर ही रोके हुए थे। खदीजा बेगम के घर जैसे ही बाहर गाड़ी रुकी, ताहिर साहब का दिल सीने में धड़कना भूल गया। 16 साल, ये कोई छोटा अरसा नहीं था। राहिल ने खामोशी से अपने मामू की तरफ देखा, जिनकी नज़रें घर के बंद दरवाजे पर जमी थी। आए मामू, अंदर चलते हैं। राहिल ने दरवाज़ा खोला और ताहिर साहब लड़खड़ाते कदमों से दाखिल हुए। खदीजा बेगम इस वक्त जाए नमाज पर बैठी दुआ मांग रही थी। जैसे ही दुआ ख़त्म हुई, उन्होंने जूती पहनी और मुड़ी तो सामने एक शख्स को खड़ा पाया। सफ़ेद बाल, चेहरे पर वक्त की लकीरें, मगर वहीं आंखें।
खतीजा बेगम के हाथ से तस्बीह छूटकर फर्श पर जा गिरी। उनकी सांसें जैसे हलक में ही अटक गई। तो ताहिर भाई, उनकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि शायद खुद भी इन्हें सुनाई न दी हो। इन्हें लगा शायद इनकी आंखें धोखा दे रही हैं, शायद 16 साल की दुआ आज ख्वाब बनकर सामने आ खड़ी हुई है। ताहिर साहब की आंखों से आंसू बह निकले। खतीजा मेरी बहन। खतीजा के बेगम के कदम जैसे ज़मीन में मुंजमद हो गए थे। वो कांपते हाथों से आहिस्ता आहिस्ता ताहिर के करीब आई और बेयकीनी से इनके चेहरे को छुआ, फिर इनके हाथों को अपने हाथों में लेकर मसलने लगी, जैसे वो छूकर यकीन करना चाह रही हूँ कि ये कोई शराब नहीं। ताहिर भाई, उनकी आवाज़ लरस रही थी। ताहिर साहब ने इनके सर पर हाथ रखा। खतीजा मेरी बहन, मेरा बच्चा मैं हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, देखो मैं वापस आ गया। खतीजा ने राहिल की तरफ देखा। क्या राहिल, ये वाकई भाई हैं? मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? राहिल देख, कहीं मेरी आँख खोली और ये मंजर गायब तो नहीं हो जाएगा। उनके लहजे में ऐसी बेबसी थी कि राहिल का दिल भर आया। अम्मी आपके सामने मामू ही खड़े हैं, ये कोई ख्वाब नहीं है। राहिल ने मुस्कुराकर इनको यकीन दिलाया। ताहिर साहब ने तड़प कर खतीजा को अपने सीने से लगा लिया। जैसे ही वो भाई के मजबूत हिसार में आई, उनका रहा सहा जब्त भी जवाब दे गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। उनकी सिसकियाँ लाउंज की खामोशी को चीर रही थी। भाई भाई, कहाँ थे आप? क्या हुआ था आपको? आप ठीक है ना? खतीजा बेगम ने हिचकियों के दरमियान सवालों की बौछार कर दी। आप कहाँ थे? हमें यूँ बेसहारा छोड़कर चले गए थे। क्या आपको एक बार भी बहन का ख्याल नहीं आया था, जिसकी हर सुबह आपकी खैरियत की दुआ से शुरू होती थी? आपने हमें इतने साल क्यों तड़पाया भाई? खतीजा बेगम एक ही सांस में बरसों के सारे शिकवे कर डालना चाहती थी। वो रो भी रही थी और नाराज़ भी हो रही थी। उनकी बहन का प्यार देखकर राहिल के लबों पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट आ गई। अम्मी, राहिल ने इनके करीब आकर शरारत से कहा, मामू को सांस तो लेने दें, आपके खड़े खड़े ही सब कुछ पूछ लेंगी। मामू अभी कहीं नहीं जा रहे, वो अब हमारे पास ही हैं। खतीजा बेगम ने फ़ौरन अपने आंसू पोंछे और भाई का हाथ मजबूती से थाम लिया, जैसे डर हो कि कहीं छोड़ा तो फिर से गायब हो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, मेरे भाई अंदर आएँ प्लीज़, बैठें। लड़कियां आईने के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। उन्होंने मस्टर्ड पीले रंग के सूट, खूबसूरत शरारे पहने हुए थे। शरारे के घेर पर चांदी के गोटे और जरी का भारी काम था, जो रोशनी में सितारों की तरह चमक रहा था। उसके साथ घुटनों तक लंबी कुर्ती, जिसके गले और आस्तीनों पर बारीक कढ़ाई की गई थी। सब से इनका सब्ज चुनरी का दुपट्टा था, जिनके चारों तरफ सुनहरी किरण लगी थी और उसे बड़े सलीके से एक कंधे पर सेट किया गया था। कमरे में इस वक्त तैयारी नहीं, बल्कि एक छोटा मोटा जंग का मैदान सजा हुआ था, जहाँ चारों लड़कियां एक ही आईने के सामने अपनी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। ओए निहान, खुदा का खौफ करो, पिछले 20 मिनट से तुम लाइनर का विंग ही बनाई जा रही हो। ये लाइनर है, ये सासी पैक की सड़क, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। सैरिश ने तिलमिलाते हुए निहान का बाजू हिलाने की कोशिश की। खबरदार जो मुझे हाथ लगा, अगर 1 मिलीमीटर भी इधर उधर हुआ तो मैंने ये तुम्हारा शरारा काला कर देना है। नेहा ने एक आंख मीचकर बेहद संजीदगी से जवाब दिया, जैसे कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन कर रही हो। दूसरी तरफ अदन फर्श पर बैठी चीख रही थी, यार मेरी एक चूड़ी नहीं मिल रही, अभी यहीं रखी थी, पता नहीं किसी ने छुपा दी है। गुल, तुमने ली है ना? गुलनैन, जो माथे पर बिंदिया सेट करने की नाकाम कोशिश कर रही थी, झुंझलाकर बोली, मेरा अपना हाथ नहीं चल रहा, मैं तुम्हारी चूड़ियों का क्या करूँगी? और अदन, तुम्हारी कलाई इतनी पतली है कि वह चूड़ी शायद फिसल कर बेड के नीचे चली गई होगी। ज़रा झांक कर तो देखो। हाय अल्लाह, मेरा दुपट्टा कहाँ गया? सैरिश अचानक घबराकर इधर उधर देखने लगी। अभी तो मैंने यहीं बेड पर रखा था। नेहान ने लाइनर से अपनी जान छुड़ाई और हंसते हुए इशारा किया। बीबी, अपने सर पर देखो, वो पिन से तुम्हारे बालों में फंसा हुआ है और तुम पूरे कमरे में तलाश कर रही हो। गुलनैन ने नेहान की तरफ हाथ बढ़ाया। नेहान, ज़रा वो लाल लिपस्टिक तो देना। नहीं, वो मेरी फेवरेट है, तुम सब ने मिलकर उसे ख़त्म कर दोगी। नेहान ने लिपस्टिक छुपाने की कोशिश की। कंजूसी मत करो, हम सब ने एक जैसे कपड़े पहने, अगर लिपस्टिक अलग हुई तो हम यूनिटी में नहीं लगेंगे। अदन ने ज़बरदस्ती नेहान के हाथ से लिपस्टिक छीने और अपने होंठों पर मलना शुरू कर दी। अरे अरे, इतनी ज़्यादा मत लगाओ, ऐसे लग रहा जैसे अभी अभी किसी का खून पी कर आई हो। सैरिश ने कहका लगाया तो अदन ने उसे तकिया मारकर जवाब दिया। कमरे में परफ्यूम, खुशबू, पाउडर के बादल और लड़कियों की चीखों पुकार अरूज पर थी। कभी कोई किसी का क्लिप छीन रही थी तो कभी कोई किसी के गजरे उधार मांग रही थी। सारी लड़कियां तैयार हो गईं। सैरिश ने अपने बाल खुले छोड़े हुए थे और माथे पर छोटी सी मैरून रंग की बिंदिया सजाई थी, जिससे इसका मासूम चेहरा और भी निखर रहा था। वह बिल्कुल एक गुड़िया लग रही थी। नेहा ने अपनी आंखों पर विंक लाइनर बड़ी मेहनत से लगाया था और कानों में बड़े बड़े झुमके पहने थे, जो इसके हर बार सर हिलाने पर खनक रहे थे। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। अदन ने अपने दोनों हाथों में कांच की चूड़ियाँ पहनी थी, जिनकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। इसकी शरारतें
اور اس کا ڈریس اسے شام کی سب سے چلبلی لڑکی بنا رہا تھا۔ گلنین نے اپنے بالوں کی لمبی چوٹی گوندی تھی اور اس میں سفید موتیوں کے تازہ گجرے پروئے ہوئے تھے۔ ان گجروں کی خوشبو اس کے گرد ایک جادوئی احساس پیدا کر رہی تھی۔ شرارے کے شاہانہ انداز میں وہ کسی قدیم زمانے کی شہزادی لگ رہی تھی، جس کے چہرے پر حیا اور تھوڑی سی وہ اداسی تھی جو اب مسکراہٹ میں بدل رہی تھی۔ جب وہ چاروں ایک ساتھ آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھیں تو ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک ہی سانچے میں ڈھلی 4 پریوں کا قافلہ زمین پر اتر آیا ہو۔ رنگ، خوشبو اور جوانی کا ایک ایسا امتزاج تھا کہ دیکھنے والا دنگ رہ جاتا۔ لڑکیوں کی تیاری مکمل ہو چکی تھی اور وہ سب لاؤنج میں بیٹھے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ سب نے سفید کلف لگی کڑک شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، جن کی سفیدی ان کے چہروں پر ایک الگ ہی نکھار لا رہی تھی۔ اس لباس کے اوپر انہوں نے مختلف رنگوں کی باسکٹ پہنی تھی جو ان کی شخصیت کو بے حد باوقار اور وسیع بنا رہی تھی۔ راحل کے گھر کے لان کو مہندی کے لیے کچھ اس طرح سجایا گیا تھا کہ دیکھنے والے کی نظر ٹھہر جائے۔ ہر طرف گیندے کے تازہ پھول اور بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جس نے ماحول کو مہکا دیا تھا۔ اسٹیج کے بیچوں بیچ ایک خوبصورت سفید رنگ صوفہ رکھا تھا جس کے بیچ پھولوں کی ایک بڑی اور گھنی دیوار بنی ہوئی تھی۔ اس دیوار میں لگے پیلے اور سفید پھولوں کے درمیان چھوٹے چھوٹے بلب ستاروں کی صورت میں جھلملا رہے تھے۔ لان کے چاروں طرف لگے درختوں پر پیلی لائٹس کی لڑیاں اس طرح لپٹی تھیں کہ پورا باغ روشنی میں رہا گیا تھا۔ مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے ایک طرف مخملی کرسیاں لگی تھیں اور اسٹیج کے بالکل سامنے ڈانس کے لیے ایک بڑا سا فلور بنایا گیا تھا۔ ہر چیز اتنی نفاست اور ترتیب سے رکھی گئی تھی کہ گھر کا لان کسی شاہی باغ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ روشنیوں، پھولوں اور اس شاندار انتظام نے مہندی کی شام کو بے حد خاص اور یادگار بنا دیا تھا۔ مہندی کی محفل کا باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا۔ لان مہمانوں سے بھر چکا تھا اور ہر طرف کہکہوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ اب باری تھی شام کے سب سے خاص جوڑے احمد اور نمرا کی انٹری کی۔ سب سے پہلے احمد کی انٹری ہوئی۔ وہ اپنے دوستوں کے جھرمٹ میں لان میں داخل ہوا۔ لڑکوں نے احمد کے گرد گھیرا بنا رکھا تھا اور دانیال احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھے اسے چھیڑ رہا تھا۔ احمد سفید کلف لگی شلوار قمیض اور واسکٹ میں بے حد پروقار لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ آج کتنا خوش ہے۔ پھر باری آئی نمرا کی، جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا۔ جیسے وہ داخلی دروازے پر نمودار ہوئی، سب کی نظریں وہیں ٹھہر گئی۔ نمرا کو اس کی سہیلیاں لے کر آ رہی تھیں۔ انہوں نے نمرا کے سر پر خوبصورت کڑھائی والا زرق برق دوپٹہ تانا ہوا تھا جس کے چاروں کونوں کو ان چاروں لڑکیوں نے تھاما ہوا تھا۔ نمرا پیلے رنگ کے بھاری جوڑے میں بے حد شرما رہی تھی۔ اس کی نظریں زمین پر جھکی ہوئی تھیں اور ہاتھوں میں لگی مہندی کی خوشبو چاروں طرف پھیل رہی تھی۔ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اسٹیج تک پہنچا۔ لڑکی ایک طرف کھڑے ہو گئے اور لڑکیوں نے نمرا کو بٹھایا۔ احمد بیٹھ چکا تھا۔ جب نمرا اس کے برابر میں بیٹھی تو پورا لان تولیوں کی آواز میں گونج اٹھا۔ احمد نے ایک نظر نمرا کی طرف دیکھا جو حیا سے سرخ ہو رہی تھی۔ اسٹیج کے سامنے رکھی چھوٹی ٹیبل پر مہندی کے تھال، مٹھائیاں سجی ہوئی تھیں۔ ہر کوئی اس خوبصورت جوڑی کی تصویریں بنا رہا تھا اور گھر کے بڑے پاس میں ان پر سے نظریں وار رہے تھے۔ فضا میں خوشی کا ایک ایسا احساس تھا کہ چہرہ چمک دمک رہا تھا۔ رسم شروع ہوئی۔ سب سے پہلے گھر کے قریبی رشتہ دار آگے آئے۔ باری باری سب اسٹیج پر آتے احمد اور نمرا کے لیے رسم ادا کر رہے تھے۔ سب نے ہنستے مسکراتے ہوئے تھال سے مہندی اٹھائی اور احمد اور نمرا کی ہتھیلیوں پر رکھے پتوں پر لگائی۔ اس کے بعد چھوٹے چھوٹے لڈو کے ٹکڑے دونوں کو کھلائے گئے۔ ہر کوئی جوڑی کو دعائیں دے رہا تھا۔ پھر باری آئی گھر والوں کی۔ طاہر صاحب اور خدیجہ بیگم اسٹیج پر پہنچے تو ماحول تھوڑا جذباتی ہو گیا۔ خدیجہ بیگم نے بے حد پیار سے نمرا کے ماتھے کو چوما، پھر احمد کے ہاتھ پر مہندی لگائی۔ طاہر صاحب نے دونوں کے سروں پر ہاتھ رکھ کر ڈھیروں دعائیں دی اور مٹھائی کھلائی۔ ان کے چہروں پر اپنے بچوں کو یوں دیکھ کر ایک خاص قسم کا سکون آیا تھا۔ بڑوں کے بعد زین اور راحل آگے بڑھے۔ زین احمد کے لیے بے حد خوش تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے احمد کے ہاتھ پر مہندی لگایا اور اسے لڈو کھلایا۔ راحل نے بھی اپنی رسم پوری کی۔ دانیال اور رمضان ایک دوسرے کو آنکھ ماری اسٹیج کی طرف ایسے بڑھے جیسے کوئی بڑا مارکا سر کرنے جا رہے ہوں۔ احمد جو پہلے ان دونوں کی فطرت سے واقف تھا تھوڑا محتاط ہو گیا، مگر ان کی پھرتی کے آگے اس کی ایک نہ چلی۔ دانیال نے ایک بڑا سا لڈو اٹھایا، بڑی سنجیدگی سے احمد کے قریب ملایا۔ احمد بھائی، یہ لڈو تو آپ کو کھانا بھی پڑے گا، آخر میری پسند کا ہے۔ احمد نے جیسے اپنا منہ کھولا، دانیال نے بجلی کی تیزی سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ احمد کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور سامنے سے دانیال کا زوردار کہکہا لگایا۔ ارے بھائی، اتنی بھوک؟ دانیال نے چھیڑا۔ احمد نے غصے سے کہا، دانیال سیدھی طرح کھلا دے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ دانیال نے دوبارہ لڈو قریب کیا۔ احمد نے جیسے ہی دوبارہ کوشش کی، دانیال نے پھر سے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تیسری بار جب احمد نے ضد چھوڑ کر اپنا بڑا سا منہ کھولا تو اب کھا ہی لوں گا، دانیال نے موقع پا کر پورا کا پورا لڈو ایک ہی جھٹکے میں اس کے منہ میں ٹھونس دیا۔ احمد کا منہ لڈو سے اتنا بھر گیا کہ سانس لینا مشکل آ گیا اور اس کے گال پھول گئے۔
वो ना कुछ बोल पा रहा था, ना लड्डू चबा पा रहा था, बस बेबसी से आंखें घुमा रहा था। ये मंजर देखकर वहाँ पर मौजूद सब हंसते हंसते दोहरे हो गए। अभी अहमद लड्डू संभाल ही रहा था कि हमजा ने मौका देखकर मेहंदी की प्याली उठाई। उसने अहमद का हाथ पकड़ा, बजाय उंगली से लगाने के मेहंदी की एक बड़ी सी तय उठाई और अहमद की पूरी हथेली पर थोप दी। लो भाई, ये डिज़ाइन तो निमरा भाभी भी देखती रह जाएंगी, हमजा ने शरारत से कहा। अहमद ने जब अपना हाथ देखा तो इस पर मेहंदी का कोई डिज़ाइन ही बड़ा सा गोला बना हुआ था जो कोहनी तक बहने वाला था। अहमद ने वही मेहंदी वाला हाथ हमजा की तरफ बढ़ाया तो हमजा पीछे हंसते हुए एकदम सोफे से टकराकर नीचे गिरा, जिससे उसके अपने हाथ और कपड़ों पर भी मेहंदी के निशान लग गए। पूरे लान में कहकहों का तूफान आ गया। निमरा अपना मुंह पर हाथ रखकर हंस रही थी, जबकि ज़ैन और राहिल अपनी हंसी जब्त करने की कोशिश कर रहे थे। अहमद बमुश्किल लड्डू निकलने के बाद बोला, तुम दोनों को तो मैं बाद में देखूंगा। जब लड़कों की शरारतें ज़रा थम गई तो बारी आई इन चारों शहजादियों की, जो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। सबसे पहले नेहान आई। ने उसने अपना दुपट्टा संभाला और मेहंदी की थाली उठाकर अहमद के करीब आई। उसके हाथों में पहनी हुई चूड़ियाँ खनक रही थी और माथे पर संजी बिंदियाँ उसके हुस्न को चार चांद लगा रही थी। उसने मेहंदी की थोड़ी सी तय उठाई और अहमद के हाथ पर लगाई। उस वक्त उसके चेहरे पर ऐसी मासूमियत और सुकून था कि देखने वाले देखते रह जाए। हमजा, जो अब तक शरारतों के मूड में था, सबको हंसा रहा था। जैसे ही नेहान स्टेज पर आई, वह एकदम साकित हो गया। उसकी नज़रें नेहान के चेहरे पर जम गई। उसे ऐसा लगा जैसे वक्त वहीं पर ही रुक गया हो। नेहान की हमजा के दिल पर ऐसा असर किया कि वो सारी शरारतें भूल गया। वो जब भी थोड़ी देर पहले पूरे हाल को सर पर उठाया हुआ था, बिल्कुल खामोश खड़ा उसे देख रहा था। तानिया ने हमजा को कोनी मारी। ओए हमजा, कहाँ खो गए? मगर हमजा को जैसे कुछ सुनाई ना दिया। उस लम्हे नेहान से ज़्यादा खूबसूरत उसे कोई भी नहीं लग रहा था।